Alhamdulillahirabbil alamin amma ba'du. Segala puji bagi Yang Maha Kuasa Tuhan seluruh alam. Semoga solawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34 disebutkan bahwasannya kaum lelaki, suami, adalah pemimpin bagi kaum wanita, istrinya. Seorang suami dituntut untuk bisa mendidik, melindungi, serta selalu menegakkan kebenaran dalam kehidupan rumah tangganya. Rasulullah pernah bersabda yang artinya, yang terbaik dari kalian adalah yang terbaik akhlaknya atau perlakuannya terhadap istrinya. Hadits rawi Imam Tirmidzi. Ciri-ciri suami yang zalim kepada istrinya. 1. Menelantarkan untuk memberikan nafkah pada istri. Ciri-ciri suami zalim terhadap istrinya. Yang pertama terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Muslim, Ahmad, dan At-Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis tersebut menggambarkan betapa berdosanya seorang suami yang melalaikan kewajibannya terhadap istri dan anaknya. 2. Melimpahkan tanggung jawab suami kepada istri. Suami adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Ia berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin bagi keluarganya. Lalu bagaimana jika suami melimpahkan kewajiban seperti mencari nafkah dan mengatur segala urusan rumah tangga kepada sang istri? Hal ini tentu saja bertentangan dengan syariat Islam. Dan keluarga tersebut digolongkan menjadi keluarga yang tidak beruntung. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadits riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Tirmidzi, dan Nasai. 3. Tidak memberikan tempat tinggal yang layak kepada istri. Jika seorang suami memutuskan untuk menceraikan istrinya, maka ia berkewajiban untuk memberikan tempat tinggal yang aman dan layak kepada istri yang hendak diceraikan selama masa iddah. Kewajiban lain yang tidak boleh dilupakan suami adalah bahwa ia harus tetap memberikan nafkah kepada istri yang hendak ia cerai sebagaimana biasanya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala berikut. Tempatkanlah mereka, para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak, itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Quran Surat At-Talaq 6. 4. Menganiaya serta merendahkan martabat istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para suami untuk menyakiti serta menjelek-jelekan atau bahkan membanding-bandingkan istri dengan wanita lain dengan menggunakan kata-kata dan ucapan yang bertujuan untuk merendahkan martabat sang istri baik di hadapannya sendiri atau di hadapan orang lain. Sebagaimana sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, saya pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya lalu bertanya, ya Rasulullah, apa saja yang engkau perintahkan untuk kami perbuat terhadap istri-istri kami? Beliau bersabda,
Janganlah kalian memukul dan janganlah kalian menjelek-jelekan mereka. Hadits riwayat Imam Abu Dawud. 5. Memeras dan mengajak istri untuk berbuat dosa. Ini salah satu hal yang tidak dibenarkan dalam Islam. Seorang suami haruslah selalu berusaha menjadi pemimpin yang baik untuk istri dan anak-anaknya. Seperti mengajari dan mengajak mereka untuk salat, mengaji, atau melakukan hal-hal yang dapat memberikan motivasi bagi istri dan anak untuk beramal ibadah. Seorang suami yang memeras istri dan memaksanya untuk berbuat dosa, maka di akhirat kelak ia akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Ta'ala atas apa yang pernah ia lakukan tersebut. 6. Menceraikan istri tanpa adanya alasan yang dibenarkan syar'i. Seorang suami yang sudah bosan dengan istri karena berbagai alasan seperti memiliki wanita idaman lain, bisa saja selalu berusaha mencari-cari jalan agar ia segera dapat bercerai dari istrinya. Misalnya saja dengan menuduh istri tanpa adanya bukti yang jelas. 7. Selalu mencurigai dan berusaha mencari-cari kesalahan istri. Selalu curiga terhadap apa-apa yang diperbuat oleh istri adalah sifat kurang baik yang harus dihindari oleh para suami. Ketika seorang suami curiga kepada istrinya, maka ia akan selalu berusaha mencari-cari kesalahan istrinya tersebut. Hal itu akhirnya bisa menimbulkan pertengkaran di antara keduanya. Demikian dulu. Selanjutnya kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua diberikan rumah tangga sakinah mawadah warohmah. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, amma ba'du. Alhamdulillah ta'ala ala kulli العالمين والصلاة والخلاص على الدوام على أشرف الرسول والرسول وعلى أهله وأصدقائه. جاء في سورة النساء الآيات 34 أن الرجل الزوجة هو قائد المرأة زوجته. مطلوب من الزوج أن يكون قادرا على التثقيف والحماية والتمسك بالحقيقة دائما في حياته الأسرية. قال رسول الله ذات مرة وهو ما يعني أفضل ما فيك هو أفضل ما في صفات زوجته أو معاملتها. حديث الراوي الإمام الترمذي. صفات الزوج الذي يظلم زوجته. 1. ترك إعالة زوجته. صفات الزوج المظلوم تجاه زوجته أولها موجود في حديث رواه أبو داود ومسلم وأحمد والثبراني. رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أهم المشتريات القائمين عليها. فقال يوضح الحديث مدى إثم الزوج الذي يتجاهل واجباته تجاه زوجته وأولاده. 2. تفويض مسؤوليات الأزواج للزوجات. الزوج هو القائد لزوجته وأولاده، وهو ملزم بتوفير الدعم الجسدي والعقلي لأسرته. ثم ماذا لو فوض الزوج للزوجة واجبات مثل الكسب وتدبير أمور البيت؟ هذا بالطبع مخالف للشريعة الإسلامية، والأسرة مصنفة كعائلة سيء الحظ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني لا حظ لقوم تقوده امرأة. حديث تاريخ الإمام أحمد والبخاري والترمذي والنسائي. 3. عدم إعطاء الزوجة مكانا مناسبا للعيش. إذا قرر الزوج تطليق زوجته وجب عليه توفير مكان آمن ومناسب لتعيش فيه الزوجة المطلقة في فترة العدة. والواجب الآخر الذي لا ينبغي للزوج أن ينساه هو أن يستمر في إعالة الزوجة التي ينوي طلاقها كالمعتاد.
وهذا كما جاء في كلام الله تعالى: ضعهن زوجاتك في مكان إقامتك حسب مقدرتك ولا تزعجهن لتضييق قلوبهن. وإن كانت الزوجات حوامل فقدم لهن النفقة حتى يلدن، ثم إذا أطعمن أولادك لك فامنحهن الأجر وتداول بينكما كل شيء. القرآن، سورة الثلاثق 6:4. اضطهاد الزوجة وإهانتها. فقد منع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأزواج من إيذاء الذم أو التشهير، بل وحتى مقارنة الزوجات بنساء أخريات باستخدام الأقوال والألفاظ التي تهدف إلى الحط من كرامة الزوجة أمام أنفسهم أو أمام الأخرين. كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث: سألته ذات مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ما أمرت نساءنا؟ قال: لا تضربوا ولا تشتموهم. حديث رواه الإمام أبو داود. 5. ابتزاز ودعوة زوجته إلى المعصية، وهذا من الأمور التي لا يجوز في الإسلام. يجب أن يحاول الزوج دائما أن يكون قائدا صالحا لزوجته وأولاده، مثل تعليمهم ودعوتهم للصلاة أو تلاوة القرآن، أو القيام بأشياء من شأنها تحفيز زوجته وأولاده على العبادة. الزوج الذي يبتز زوجته ويجبرها على الإثم ثم في الآخرة يحاسب من الله تعالى على ما فعله. 6. تطليق الزوجات بدون سبب مبرر بالصراع. الزوج الذي يشعر بالملل من زوجته لأسباب مختلفة، مثل أن يكون لديه امرأة مثالية أخرى، قد يحاول دائما إيجاد طرق حتى يتمكن من الطلاق من زوجته قريبا، على سبيل المثال باتهام زوجته دون دليل واضح. 7. دائما مريب ومحاولة إيجاد العيب مع زوجته. دائما الشك فيما تفعله الزوجة هو صفة سيئة يجب على الأزواج تجنبها. عندما يشك الزوج في زوجته سيحاول دائما العثور على خطأ معها. قد يؤدي هذا في النهاية إلى مشاجرات بين الاثنين. إذن أولا، ثم نواصل في الاجتماع التالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكون مفيدة. نأمل جميعا أن نحصل على منزل سكينة ما وضاح ورحمة. آمين.